जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम टू माय चैनल लाइव ऑफ आलोकशिका। तो सांग मैंने आज हूँ द्वितीय गुरुवार माणवसा। तो आपण मानक मो तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। तो चलतु देखा टे पछक फेरी जा आम केतटार उठी कौन सब करूँ। आम 3टार उठी जाइचु। समय ए 3:30 बजे बसला। तो देखो केते अंधार अच्छे कहीं उठी ना केवल आम दीजा घर द्वार झाड़ू करदे खाली अपा झाड़ू कर कि देखा जाऊनी अंधार अच्छे सेपट पानी बसाई दे। चलते जीवा पानी गरम है गाधे पड़ा। यहाँ आम चौरा पाख यहाँ आम घर द्वार पाहाच जीवा गाधे पड़ा। गाधुआ कम सरीगले आउ सब कम सरीज एबे आमर हम सूर्य पूजा कौन नहीं जीवी चलो भूमि न उठ 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 तू छाड़ ना तो आमर जीव सूर्य पूजा हाँपाई। तो चलते जीवा पूजा देखा। तो देखो आमर पूरा घर टू बाहर जाए बाहर टू घर जाए छुट्टी पड़ी एगुड़ा सब मुर्ज पकाई। पकेबी हाँ सेटा दिया भूमि न पुआ एटा ये धरिकी रह घर शंखटा भूमि न जान शंखटा नहीं आसबू आगे बस ना आगे बाबा को ना साइड रे से तो बहुत है साइड रे आगे बसंत नहीं पूजा कला शीत लगुची धरता धरता भूमि एटा नु बड़टा बजेबा शंख ठिया हो हे रा शीत लाउस ठिया तो जैकेट पिंधिक आसनु ये आसनु आगुर ठिया हो आगे ठिया हो चप्पल मारी ठिया हो मम्मी दे मो स्वेटरटा ने सब देबी नहीं स्किपिंग स्किपिंग देबी नहीं हौ चुपचाप ठिया हो पछर से आनिबो पट्टी करो ना मेरे पूजा सर गोबर निकाला गोबर कौन द्वार मारा पावरा बहु उठे पूरी मोबाइल दा ठीक कत्ती टके जी जा तो देखा हे एती रखी दिली ना सकाळे मम्मी तो ये आमर
सूर्य पूजा चौना पूजा सर जाइए घर पूजा चलती ठाकुर को हल्दी पानी रे गाधे देउछंती अप्पा 3टा राति उठिले भी आमर काम सर झुणा येटा कहला तो सजाड़ी कुटी बजाने झुणा कुटी दब जाने आउटे पकेइबा झुणा बाबा दियो आउटे पकेइबा दे तू छे दे चल Mom, Bobby, gas. चुपइबा पकेइबा ओ पकेइ जा आउट के जा पकेइबा रखी दे सोना कपड़ा ओय कपड़ा खोल दे चुप बसा हाथ जोड़िकी गुल्लू हे पानी आला मम्मी गुलाब रे पानी मिसे गोलोजी जाती सारे दिले आसे नहीं थी बात रे छुआ कुआड़े गले बुबू एडी आदू रे गीत और दी जन आइले ताको दे आदे जा हाय कर दिया हे देखो गुल्लू वाला कौन करूजी सांग माने मोर पूजा पूजी सरीगला बई पढ़िली आउ अल्प किसी रहा संध्या बेल को तो मैडम आमर गाधे पाधे पूरा लुकटा देखु गुरुवार लुक ये मम्मी सुंदर देखा मम्मी लो कमेंट माध्यम जनइबे सांग माने आम झील केमती देखा ये बड़ झील तो सांग माने गोटे कथा कही रखुची आम झोटी आपण मानू केमती लागिला कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे तो कमेंट माध्यम जनइले आम टे खुशी पाइबू खुशी लगे ना खाइबा आमर पिठा चा हो सारा बापा बो खाऊँच आम टे जा चा पीदबा ये पिठा हो सारी अपा आसी पिठा कले मु बही पढ़ुली चा गरम कर भोग टे पाई चा पीदबा खाइबे ना पिठा तू ठाकुर नाम कर गाधे कि हाँ जा नाम करके आसू
ମାମା କରିଥିଲି ବୋଧେ। ନାଇଁ ଯା କରିବୁ ହଁ କଲେଜ ଯା ଯା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଘରଠୁ ପୁରା ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଦାଣ୍ଡରୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୋଟି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖ ଦେଖ ପୁଅ ଚାଲେ ଖାଇବୁ ଚାଲେ ଏ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ତ ଏଇଠୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇ ଶକ୍ତି ଝିଲ ଝୋଟିକି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଚାଲ 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 এইটা আছে ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେଲା ଏ ଗୁଲୁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଘରକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ଏ ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ନାଣ୍ଡୁଲୁ ଚିଙ୍ଗ ଆଜି ଗାଧେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ନା ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଗାଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି ସାବାସ ଭଲ ପିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ 10:30 ବାଜିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ହେଇକି ବୁଲୁଛୁ ଖରା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ଆମ ଏଠି ଯିବା ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ଶାଗ ଭଜା ହବ ଆମର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ଭାତ ପାଣି ବସିଯାଇଛି ଡାଲି ଧୁଆ ହେଉଛି ଅପା ଏଠି ଡାଲି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ସଜନା ଶାଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବାଛିଦେବି ତାପରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏତିକି ଆସିଛି ଶାଗ ଶାଗ ଏଇଟା ଆମର ଡାଲି ଧୁଆ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ଲାଇନରେ ପାଣି ବସିଥିଲା ଲାଇନ ପଳେଇଲା ଏବେ ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇଯିବି ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇଦେବା ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶାଗ ସେତେବେଳୁ ବସି ବାଛୁଛି ଶାଗ ବାଛୁ ବାଛୁ ମୋତେ ଏତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ନିଦ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ରୋଷେଇ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ଶାଗ ବଛା ବଛି ସରିଲାଣି ଅଳ୍ପ ଅଛି ତ ପରିବା ଏଠି ନନା ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଦେବା ଟିକେ ଯାଉଛି ଡାଲି ହେଇଗଲାଣି ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଶାଗ ଭାଜିବି ଆଉ ଆଳୁ ଟମାଟର ଚୋଖା କରିବି ବାସ୍ ମୋତେ ଏତେ ନିଦ କାହିଁ ଲାଗୁଛି 3ଟା ରାତିରୁ ଉଠି ଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି କାମ ସରିଲେ ସିନା ଶୋଇବି ଅପା ପଳେଇଲେଣି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ନିଭେଇଦିଏ ଡ୍ୟୁଟି ମୋର କାମଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦିଏ ମୁଁ ଯାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଶାଗ ଧୋଇକିନି ଭାଜିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଆଳୁ ସିଝା ହେଇ ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ରହିଛି ଟମାଟର କଟା ହେଇକି ରହିଛି ଶାଗ ଅଛି ଏଠି ଟିକେ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଭାଜିଥିଲି ଡାଲି ଅଛି ବଘରା ହବ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଲା ଏଠି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ବାପା ଚଗିଲି ସୋନୁ ଇରେ ହଁ ରେ ଏଠି ଭୂମି ବଇଛି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ନା ଭୂମି ବୋଇଲି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି ଭୂମି ଖାଉଛି ବୋଲିକି କହୁଛି ମୋତେ ତ କହିନା ଖାଅ 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 କ'ଣ ପିତା ଲାଗୁଛି ପିତା କ'ଣ ଲାଗିଲା ମେଥିଟା ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ପାଟିକି ଠାକୁର ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜାଣିଛି ସେ ଭୋଗଟା ନେଇ ଆସିବି ନା ସେରୁ ଦିଆ ହେଇନି
ଶୁଣନ୍ତୁ ଝିଅ ମୋ ଘରେ ଭୋଗ ବି ଲଗେଇଥିଲି ନେଇ ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମର ଏଇଠି ମା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ମାଣବସା ହୁଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆମର ମାଣବସା ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବୁବୁ ଶୁଭ ଅପା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ନା ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବା 3 ଜଣ ଆହୁରି ନା। ଏବେ ବସିଗଲୁ ଖାଇବାକୁ ଆଉ। ଏଇଠିକି ଆ ପଳେଇଆ ଖାଇବୁ ଏ ଭାଇ ପାଖରେ। ଆମେ ଏଇଠି ଖାଉଛୁ ବସିକି। ଦେଇନ ଶୁଣୁ ଦେଇନି ବୋଉକୁ 2ଟା ଦେଇଦିଅ। ମନେ ନାହିଁ ମାଝି କହିଲା ବୋଲି ତାକୁ କୁହ ଏ ନହେଲେ ତାକୁ ବି ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ମନ ନା ପିଆଜ ଉଡ଼ିଟା ଦେ ପିଆଜ କ'ଣ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା ତା ଗୋଟେ ତା ଗୋଟାଏ ଦେ 2ଟା ଦେ ଗୁଲା ଏଠି ତା ମାଆକୁ କେମିତି ମାରୁଛି ଟିକେ ଦେଖ। ମାରେ ମାରେ ମା ମାଇଲା ନା। ଓ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଦୌଡୁଛି ନେଇକି ଆଣେ 2ଟା ବାଡ଼ି ଧରିବ ପୁରା ବାଡ଼ା। ଓହୋ ମା କେମିତି ମାଇଲା ତା ମା କେ ମାର 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 ଆଉ ବାଡ଼େଇଲା ନାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ବଡ଼ ବାଡ଼ିଟା ନେଇକିଆ ଅଜାଙ୍କ ବାଡ଼ି ନେଇକିଆ। ସେଇଠି ଥାଉ ସେଇଠି ଥାଉ। ସେ ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ହେଇକି ଦୌଡୁଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବେଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅଛି ସେଇଠି। ଗୋଲା ବାପା ବୋଉ ରୁମକୁ ଯାଇଛି ବାଡ଼ି ପାଇଁ ସେଠି ଅଛି। ହଁ ଭାବ ହେଇ ବାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଆସୁନ ହେଇଟା ନେଇକି ପୋଛିବା ଭଲ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କି କାଠି ଚିରେଇତା କାଠି ନା ଏଇଟା ମାମାକୁ ଧୌଡୁଛି ସିଆଡ଼େ ବାଡ଼େକୁ ଦେଖ ଟିକେ ଅନଉନୁ। ଇଏ ତ ସବୁ ପିତା ଠାରୁ ଇଏ ହଉଛି ହାଏଷ୍ଟ ପିତା। ମୁଁ ପିଇଛି ବା 2-3 ଥର ଇଲୋ ବୋପା ଯୋଉ ପିତା ଲୋ ଖଣ୍ଡେ ପାଣିଟା ପକେଇଦବ ରାତିରେ ସକାଳୁ ପିଇଛି। ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଇଥିଲୁ ଏଇଟା? ଏଇ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହଉଥିଲା ତାକୁ ପିଇ ଦେଇଥିଲି। କି ପିତା ଲୋ ଭଗବାନ କମିଗଲା ନା 1.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଟି ପିତା ତଣ୍ଟି ପିତା ନା ବଡ଼ ଲାଗିବ। ଚିରେଇତା ପିତା କୁହନ୍ତିନି ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଚିରେଇତା ପିତା। ଭୂମି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେବା ଆଣ। ଭୂମି ଆଜି ଏଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ କାଲି ତୁ ପିଇବୁ ତା ପାଣିଟା। ଏବେ ମିଠା ଲାଗିବ କେତେ ମିଠା ଜାଣିଛୁ ନା ପିଇ ପାରିବୁ ନା। ପୁରା ଗୋଲାପଜାମୁ ଯେଉଁ ଖାଉନୁ ଗୋଲାପଜାମୁ ଯେତିକି ମିଠା ତାଠୁ ବି ମିଠା ଲୋ ସତରେ ସତ। ତୁ ଭୂମି ଯଦି ଏଇଟା ପିଇନୁ ମୁଁ ପିଇଛି ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ କହିଲି। ଯା ଆଗକୁ ଯା। ମୋ ପାଟିଙ୍କ ଏବେଠୁ ପିତା ପିତା ଲାଗିଲାଣି। ବାସ୍ନାଟା ମୋର ବି ଲାଗିଲା ମୋର ବି ତଣ୍ଟିଟା ପିତା ପିତା ଲାଗିଲା। ଏ ତା ବାସ୍ନାରେ ପିତା ପିତା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଚିଆର ଟେକିକି ଆଣିଲାଣି। ଇଏ ଯୋଉ ବାସ୍ନାରେ ତ ପାଟି ପିତା ଲାଗିଲାଣି। ହଁ ତଣ୍ଟି ପୁରା ପିତା ପିତା ଲାଗୁଛି। ବଡ଼ ତମର ଲାଗୁନାହିଁ? ହଁ କ'ଣ ପିତା ପିତା ଲାଗିଲାଣି? ହଁ ବା ବାସ୍ନାଟା ଯୋଉ ଯାଉ ଆଉଛି ନାକରେ ପିତା ବାସ୍ନାଟା। ଏ ଗୁଲା ଗୁଲା ଗୋଲୁ ଏ ଏ ଏ କୋଉଠି ପୁଅ ରହିବ ତ ପୁଅ ରହିବ ନାଇଁ। ପୁଅ ପା ରହିବ ନା ଏଠି ଖୋଜୁଛି ଏବେ ସେ ଖୋଜୁ ନାହିଁ ଦେଖୁନୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଠୁ ଖୋଜୁଛି।
एमती बुलवाक गले खोजु नहीं तू जदि कुआड़े पलैछु खोजुचे कौन करुची गोटा घरे हाय गुल्लू बाबा जीवा काम सारिया झाड़ू झुड़ा करवा चलो जीवा काई माम काई माम माम मामू कुआड़े गले गुल्लू आम गाड़ी काई गाड़ी गाड़ी किए नहीं कि गले किए नेले किए किए घू करे किए नहीं गले एमती बाड़ेबू बाड़ेबू आम गाड़ी किए नहीं कहीदेलु किए नहीं से आड़े जाइए गाड़ी जाऊँ देखा पलिया पलिया थाऊ आ हे आसे आ पलिया जाऊँ मोर टे कम सारे झाड़ू झुड़ा करे घर द्वार आंठी हो पड़ा जीवा मोबाइल रे चार्ज नहीं टे चार्ज बसई दे कम सारदे एस एस गुलाब रेडी हो पड़ी आसला बापा उड्डी गला रे मम्मी ती आखि मार दनु भले की आ वीडियो माध्यम रे मामू कति फ्लाइंग किस उड़े दे देखिए 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 मामू को गोटे मामू दे दे हाँ हाँ एटा मामू पाई एटा मामू को पाई मामू भाई पूरा लगातार मामू रखी मारी दे चलची मामू कुआड़े गले गुला आ मामू टेका लगा दे मामू मामू हाँ मो मामू नम कर दौच मामू को नम कर देखिए देखिए हाँ देख देख गुला तुमको नम करुची आउ थे नम कर दे हाँ हौ राति वीडियो कॉल कले नम करू नमस्कार करी ना सोई पड़तीबू नम करू देनी मामू बाबा बापा बाटा आजी को पाटा काली रे ब्लॉग रे कहू बापा बाप मामू को लाडला हौ जा माँ पुओ बुलिकी आस आम टे झाड़ू झुड़ा करदे तो सांग मैंने एपर्यंत आपण मैंने आम भिडियो टी देखुले आम मान सहित जोड़ी रही तो समय हो गला 4:50 संध्या टाइम हो गला घर झाड़ू झुड़ा कर संध्या देवार समय हो जाइए तो भिडियोटी एंड कर समय हो जाइए तो एंड करने समय पूर्व मुझे कही रखुची कि जदि आपण मानक आमर भिडियोटी भल लगुए तो आम सहित एमती जोड़ी रुहतु आग को नुआ नुआ भिडियो आपण मान सहित आम आपण मान सामने रखिबू तो चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ आदि आपण मानक आम भिडियोटी भल लगुए कमेंट माध्यम जनातु तो आज भिडियोटी को आम ये रखा समय हो जाइए जदि आपण मानक आज भिडियोटी भल लगी थाए लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे पाखरे थिया बेल आइकन टी प्रेस करदे तो भिडियोटी जदि भल लगुव आउ कमेंट माध्यम जनइबे तो आज भिडियोटी को आम ये रखा रहिलु लव यू जय जगन्नाथ।